السلام علیکم. آپ سبھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی بہترین تربیت ہو اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کامیابی حاصل کرے، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے الحمدللہ اپنے بچوں کا داخلہ اسلامک اسکول میں کرواتے ہیں. لیکن بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کیا صرف اسلامک اسکول میں ان کا ایڈمیشن کرا دینا ہی کافی ہے، یا پھر اس میں پیرنٹس کا اور گھر کے ماحول کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے؟ آئیے ہم آپ کے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں ایک اسکٹ. So let's welcome our next talented performers to present a skit on importance of parents' tarbiyah. Characters. Umar of class 4 is playing the character of son Abid. Madiha of class 6 is playing the character of daughter Zahida. Abid اور تعلیم ایک اسلامک اسکول میں ظاہر تعلیم ہوتے ہوئے بھی تمیز اور تہذیب، ادب اور احترام میں مختلف ہے. لیکن ایک طرف عابد اپنی شرارتوں اور خرافاتوں کے لیے کسی تعارف کا محتاج نہیں، وہیں دوسری طرف طالب کی شرارت، حسن اخلاق اور اسلامک کردار کا تذکرہ خاندان، محلہ اور اسکول ہر جگہ ہوتا ہی رہتا ہے. ہم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہر بچہ فطرہ سلیمہ بن پیدا نہیں ہوتا، یعنی پیدائش طور پر کوئی بھی بچہ بذاتی خود اتنا برا نہیں ہوتا کہ اپنے والدین اور معاشرے کے لیے محض ایک تکلیف اور ایک، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعتراف پورا گندے ماحول اور اس کا وقت متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کے والدین ہوتا علم سے بھی پیش آتے ہیں. عابد کی حالت کی اصل وجہ اس کے گھر کے ماحول ہے. لہٰذا آئیے چلتے ہیں عابد اور طالب کی زندگی شروع کرتے ہیں. عابد کے والدہ پیشے سے ایک ڈاکٹر ہے. دوپہر میں کھانا کھانے اور آرام کرنے گھر آ گئے ہیں. گھر آنے کے بعد بچوں سے گفتگو کرنے کے بجائے فون میں ہی مصروف ہے. واٹس ایپ اور فیس بک پر کافی چست رہتے ہیں. عابد کے والدہ انتہائی فیشنیبل خاتون ہیں، ٹی وی سیریلز کی شوقین ہیں، آئے دن شاپنگ بڑے احترام سے کرتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کے گھر کا ماحول. Hello Farheen, Assalamu alaikum. How are you? Same here. You know, yesterday Sadia and I went to West Store. It was a great day. I bought 2 pairs of awesome and trendy sandals, which cost rupees 25,000. I will be in the spotlight in the Nushra's party. I will manage to grab all the attention over there. Okay, see you in the party. Till then, take care. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you, Abid? How was your day at school? I am fit and fine, Mom, but the day was not at all good. I have a quarrel with Sahil. They pushed me, so I beat him. Oh no, what the hell is going in the school? Do not worry, beta. I will complain to the principal about the indisciplined activity of that student. Abid, why are you quarreling with Zahida? Go, change your uniform first and have your lunch soon. Papa, when you go to clinic in the evening, Abid Bhai makes fun of my dresses and imitating my speech. Abid, what I am listening? If you do it again, I will give you punishment. Go, change your uniform and have your lunch soon. दोनों बच्चे बर्बाद हो गए. ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है. नाफरमानी की भी इंतहा होती है. तुम्हें तो अपने मेकअप और शॉपिंग से तो फुर्सत नहीं मिलती. जब वक्त मिलता है अपने सहेलियों के साथ गपशप लड़ाती रहती हो. मैं तो तंग आ गया हूँ. वाह जी वाह, आप तो बड़े मसरूफ़ हैं, हर वक्त मसरूफ़ ही रहते हैं. आपने तो जैसे मुझसे नहीं सोशल मीडिया से निकाह किया है. कमाई ढूंढने से तो आपका फुर्सत नहीं. सारी बुराइयों की जड़ तो बस मैं ही हूँ. मुझे भी अब घुटन महसूस होने लगी. जिंदगी अजीरन बन गई. बस करो, अपनी बकवास बंद करो. अल्लाहु अकबर.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Now the doorbell rings. Dad, Asam uncle is calling you at the gate for offer salah. Oh, he has come again to disturb me. Say him, Papa is not at home. Okay, Dad, just a minute. तो आपने देखा तमाम अफरादे खाना मुश्क सरपराही खाना दुनिया में इस कदर घर गए कि उन्हें खालिक और मालिक के पुकार तक का एहसास नहीं है। नाज़रीन, आपने देखा आबिद के वालिदैन को ऐसे माहौल में कोई बच्चा कैसे बाअमल मुसलमान बन सकता है। हैरतन है कि आबिद के वालिद अपने बच्चे से पूछना तक भी जरूरी नहीं समझा कि बेटा आपने अपने क्लासमेट साहिल की शिकायत क्यों नहीं की, उसको पीटने का हक आपको किसने दिया, बल्कि स्कूल पर इल्जाम लगाकर अपने बच्चे को खुश कर दिया। आबिद के वालिद का रवैया भी अफसोसनाक है। ना सिर्फ वो झूठ बोल रहे हैं बल्कि बच्चे को भी झूठ बोलने की तरकीब दे रहे हैं। गैर ज़रूरी कामों में वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए फिक्रमंद नहीं है। ऐसे फिक्र लाहासिल है जो अमल से खाली है। आइए अब हम आपको एक दूसरे घर ले चलते हैं उनके अंदरूनी हालात जानने के लिए। कैरेक्टर्स: सुलेमान of class 6 is playing the character of Talib. Asra of class 5 is playing the character of Talib's sister Fatima. Soha and Wasim are playing the character of parents. तालिब के वालिद शहर के मशहूर मारूफ बिजनेसमैन है। किफ़ायती कीमत पर आला किस्म के रेडीमेड फरोख्त करने वाले हैं। शहर उनका कोई सान नहीं। सुबह से लेकर देर रात तक अपने कारोबार में ही मसरूफ रहते हैं। वो अपने अहलो हयाल को बाकायदा ज़रूरत वक्त नहीं देते। नतीजतन उनके बच्चे सही से दौलत सरवत तो हो जाते हैं, मगर तरबियत से शहीद कमी के वजह से अखलाक और रूहानी कमी की वजह से चलते मकबूल बन जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं अब इनके घर का माहौल। जावेद साहब, तालिब और फातिमा को काफ़ी देर हो गई, अभी तक घर नहीं आए, मुझे फिक्र हो रही है। हाँ, मुझे भी। रुको, मैं अभी स्कूल को फ़ोन करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर साहब, मेरे बेटे तालिब और फातिमा अभी तक घर नहीं आए। क्या आज कोई एक्स्ट्रा क्लास है? ओह अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वाला जिन्ना वाला बिस्मिल्लाह खला जिन्ना वाला रब्बी का तवक्कलता। अम्मी अब्बू अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Talib, where have been so far? Your school get over at 1 p.m. Now it is 2 p.m. So I have been got late.
in reaching home? Sorry, Abu, I had gone to my friend's place without your permission. I will never commit such a mistake in future, inshallah. It's okay. May Allah subhanahu wa ta'ala protect from you whispering of the Satan. Ameen. Ammi, I am thirsty. Please get me a glass of water. Take it, my son. Stop. You have forgotten an important dua of drinking. Bismillah. My son is very genius. Yeah, Ammi, I remember that the ma'am told that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to breathe 3 times when drinking, and he would say it is more thirsty, punching, healthier and more wholesome. My son Talib, you know it has been medically proved that drinking water it one don't can cause of the problem of stoking, as the esophagus may be blocked by the large amount of liquid flowing through it. Yeah, Abu, of course. Beti Fatima, you have learned Suratul Ikhlas with translation? Ya Abu, Alhamdulillah. Okay, then recite. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I take refuge with Allah, Kratri Shaitan. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Surah Ikhlas with translation in English. Qul huwallahu ahad. Say He is Allah, the one and only. Allahu samad. Allahu is. Lam yalid wa lam yu'lad. He nor be begotten. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. And nor is comparable to Him. MashaAllah. Allahu Akbar, Talib, let's go to offer Salah. Oh my dear, don't trouble yourself. I can manage. Yeah, Abu. It is not a trouble. It is my duty to serve and obey my beloved parents. Okay, let's go. Fatima, let's come along. We should also offer Salah. Okay, Ammi. तो आपने देखा आबिद और तालिब के किरदार से ये बात हमें पता चलती है कि सिर्फ इस्लामिक स्कूल की तरबियत से स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों में कोई अच्छी तब्दीली तब तक नहीं होगी जब तक वालिदैन अपनी बेज़रूरी ख्वाहिश कुर्बान नहीं करते। बच्चों को बदलाने से पहले खुद अपनी ज़िंदगी नहीं बदलते। झूठ, चोरी, गीबत, चुगली से खुद पहले परहेज नहीं करेंगे तो बच्चों को नसीहत करने से पहले खुद अमल नहीं करेंगे। बड़ों से इज्जत और छोटों से शफक मोहब्बत से नहीं पेश आएंगे। तब तक बच्चों से ये उम्मीद करना कि वो अच्छे अखलाक से पेश आए तो वो सरासर जुल्म है और खुश ख्याली के अलावा कुछ नहीं। लिहाजा हर वालिदैन को ये समझना चाहिए कि बच्चों की तरबियत में माँ बाप को एक साथ कदम से कदम मिलाकर कोशिश करनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर।